A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss the new chapter of your science subject, that is atoms and molecules. थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन दी थी एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में. तो जो हमने देखा, जो भी मैटर अराउंड अस, कोई भी मटेरियल जो हमें दिखाई देता है आस पास इर्द गिर्द, दैट मैटर इज बेसिकली मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. These small particles are known as atoms. अगर किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे या किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, सो केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट wholly and solely depends on the property of that atom. Different kinds of atoms and molecules have different properties, due to which different kinds of matter also show different properties. अगर कोई properties पढ़ो, कोई element property पढ़ो, सो property depend करना तमिक यम atoms तहजन property पे depend करा. Atom वोन अस पतम लट कि atom means literally means indivisible. Go that means which cannot be divided further. Atom now used it. It was scientist John Dalton. Em dut now cut the word atom. क्या दियोतन atom. उस हेको describe करित अख atom युस छ em idea हेको दित इसके it is the smallest particle of matter. कोई आइडिया छ कि smallest particle of matter कुछ छ atom. ये कित का हेको इस confirm करित. We have got different laws. अस निश किन laws यमन वना छ इस laws of chemical combination. यम law बनाए by established experiments. Whereas experiments कर पत तुहन conclusion कोड प्रथ कुन experiment यस experiment कर अस दित किन laws यम laws अस आइडिया छ देवा कथ मतलब atom being the smallest particle of matter. इमन laws वना laws of chemical combination. Laws of chemical combination क्या छ अस निश छ 3 law. कुस law 3 laws अस निश कुस law of chemical combination यम छ अथ म छ 3 law. गोडुक छ law of conservation of mass. केमुक matter. दोयम चीज दोयम law छ law of constant proportions. त्रेयम क्या छ third and the last law छ law of multiple proportions. Law of multiple proportions. यम law छ गसन काम यम law of chemical combination यम actually experimental laws. यमन पे experiment गमत which have been formulated by scientists. यमन पे तुम experiment गमत यम सत यमो experiment सत ultimately लोग अख idea युस atom छ that is smallest unit of matter. ठीक यम law of chemical combination छ
یِم چھِ واریاہ اہم اینڈ سِگنِفِکَنٹ رول یَتھ ہٮ۪کو ؤنِتھ أسۍ سِگنِفِکَنٹ رول کَتھ منٛز کران یُس ڈالٹنز اٮ۪ٹامِک تھوری چھِ تٔمۍ دیُت یُس ڈالٹنز اٮ۪ٹامِک تھوری چھِ یُس ڈالٹن دِژ اکھ تھوری تَتھ چھِ یِم لا دِوان مدد کَتھ منٛز تٔمِس یُس ڈیولپمنٹ چھِ تَتھ منٛز یِوان مدد یۄس 2 لا چھِ اَسہِ پَرٕنۍ لا آف کنزرویشن آف ماس بیٚیہِ لا آف کانسٹنٹ پرپورشن یہِ 3rd لا چھُ یہِ پٔرِو تُہۍ ہایر کلاسن منٛز گۄڈٕ پَرو أسۍ لا آف کنزرویشن آف ماس لا آف کنزرویشن آف ماس کیاہ گوٚو لا آف کنزرویشن آف ماس 18th سینچری منٛز گٔے کٲم 18th سینچری scientists noticed that if they carried out a chemical reaction in a closed container 18ہمہِ صدی منٛز گٔے اکھ ایکسپیرمنٹ اکھ گوٚو ساینٹسٹو کوٚر نوٹس کہِ اگر أسۍ کلوزٕڈ کنٹینرس منٛز کرو کلوزٕڈ کنٹینر میٖنٕز اتھ گژھِ نہٕ ٹچ آسُن سراونڈنگ سۭتۍ کینٛہہ یہِ گژھِ نہٕ اوپن آسُن کینٛہہ اتھ منٛز کرو أسۍ کانٛہہ کیمِکل رِیکشن کانٛہہ تہِ رِیکشن کرو کلوزٕڈ کنٹینرس منٛز کانٛہہ رِیکشن کرو یِمو کوٚر گۄڈٕنِچ نوٹس دِیر will be no change of mass دیٹ میٖنٕز یُس اتھ منٛز أسۍ سبسٹنس نِمو پتہٕ کرو تتھ رِیکشن کانٛہہ تہِ رِیکشن کرو تتہِ گژھِ نہٕ تتھ تمہِ کِس ماسس منٛز یُس تمیُک ماس چھُ کمپوزِشن چھِ تتھ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ چینج گوٚو أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ اِنڈایریکٹلی دیر از پرزرویشن آف ماس یہِ چھِ ونان کُس لا آف کنزرویشن آف ماس پرزرویشن گوٚو دیٹ میٖنٕز موٹِو کیاہ چھُ ییٚمہِ لاہُک یا ایکسپیرمنٹل پروٗف کیاہ چھِ یہِ چھِ ونان کُنہِ تہِ سبسٹنس کانٛہہ اگر أسۍ کلوزٕڈ کنٹینرس منٛز کرو تتھ رِیکشن کیاہ کرو رِیکشن یُس تمیُک ماس چھُ روزان سُہ دیٹ بِکمز پرزروٕڈ دیٹ رِمینز پرزروٕڈ گوٚو دیر از پرزرویشن آف ماس گۄڈنیُک پویِنٹ کنزرویشن یا پرزرویشن آف ماس یہِ چھِ دِوان لا آف کنزرویشن آف میٹر یُس اتھ ناو چھُ یہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ پیومُت ناو لا آف کنزرویشن آف ماس واز گِون باے یہِ دیُت کٔمۍ یہِ لا دیُت اِٹ واز گِون باے أمِس ساینٹسٹن ناو لیوِسیر LAVOISIER لیوِسیر ییٚمۍ کیٛاہ سا دیُت یہِ 1764 منٛز کیاہ ووٚنُن اگر کُنہِ تہِ سبسٹنس أسۍ رِیکشن کرو اِن کلوزٕڈ کنٹینر تتھ منٛز یُس ماس چھُ آسان سبسٹنس دیٹ رِمینز کنزروٕڈ سُہ چھُنہٕ گژھان ڈسٹراے کینٛہہ ٹھیٖک امہِ لا مُطٲبق کیاہ چھُ امہِ لا یُس یہِ لیوِسیر دیُت یُس لا آف کنزرویشن آف ماس یہِ چھُ ونان اِٹ سٹیٹس دیٹ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ میٹر یُس چھُ میٹر ہٮ۪کون ؤنِتھ کین بی میٹر از نیٖدر کریٹِڈ نہ ہٮ۪کون أسۍ ہیٚکِتھ نار ڈسٹرایڈ میٹر یُس چھُ یہِ ہٮ۪کون نہٕ کریٹ کٔرِتھ أسۍ پانے نہ ہٮ۪کون أسۍ یہِ ڈسٹراے کٔرِتھ ڈسٹراے میٖنٕز اگر 50 گرام أسۍ نِمو کانٛہہ میٹر پتہٕ کرون بٔرٕن ٹھیٖک یا کانٛہہ رِیکشن کروس سُہ گژھِ تمیُک پروڈکٹ گژھِ روزُن 50 گرام اگر اتھ پروڈکٹس گوٚو اَمہِ کینٛہہ لاس گوٚو یہِ روٗد 40 گرام تیٚلہِ کوٚر اَسہِ یہِ ڈسٹراے تیٚلہِ چھُ یہِ لا گژھان فیل یہِ لا چھُ ونٲنی گۄڈٕ کہِ اگر کُنہِ کیمِکل رِیکشن منٛز کرُن کانٛہہ سبسٹنس یوٗز تتھ یُس ماس چھُ دیٹ رِمینز سیم یا دیٹ رِمینز کنزروٕڈ یتھ أسۍ ناو چھِ دِوان پتہٕ لا آف کنزرویشن آف ماس اِٹ واز د ساینٹسٹ لیوِسیر اِن 1774 who performed the experiment پتہٕ دیُت تٔمۍ اکھ سٹیٹمنٹ میٹر از نیٖدر کریٹِڈ نار ڈسٹرایڈ یہِ چھُ أسۍ ہٮ۪کو یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ لا آف کنزرویشن آف ماس چھُ ونان میٹر از نیٖدر کریٹِڈ نار ڈسٹرایڈ اِن اے کیمِکل رِیکشن تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ
For example, اکھ کیمِکل رِیَکشن منٛز چھِ گژھان اَسہِ یوٗز رِیَکٹنٹس یِم چھِ گژھان کیمِکلی یا اَتھ چھِ گژھان کیمِکل رِیَکشن یِم چھِ دِوان پروڈکٹس یِتھ کٔنۍ سمجھاو بہٕ فار ایگزامپل وی ہیو گاٹ کیلشیم کاربونیٹ یہِ نِمو أسۍ 100 گرام کیٛاہ نِمو 100 گرام اگر یہِ کیلشیم کاربونیٹ کرو أسۍ ہیٖٹ گوٚو دیٹ میٖنٕز ہیٖٹ تھرٛوٗ ہیٖٹ گژھِ اَتھ کیمِکل رِیَکشن یہِ چھِ دِوان اَسہِ کیلشیم آکسایڈ 56 گرام بیٚیہِ چھِ دِوان أسۍ کاربن ڈاے آکسایڈ 44 گرامز گوٚو دیٹ میٖنٕز کُل مِلا کے اگر وٕچھو أسۍ 44 100 گرام نِیاو کوٗتاہ اَسہِ 100 گرام گوٚو دیٹ میٖنٕز یُس رِیَکٹنٹ چھُ یہِ چھُ روزان امیُک یُس ماس چھُ روزان یہِ چھُ روزان برابر ٹُو د پروڈکٹس گوٚو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اٹ ہیز بین فاوُنڈ دیٹ ایکسپیرمنٹ دیٹ اِف 100 گرام کوٗتاہ نیوٗ اَسہِ کیلشیم کاربونیٹ از ڈِکمپوزٕڈ یہِ کوٚر اَسہِ ڈِکمپوز کمہِ سۭتۍ کمپلیٖٹلی دین ییٚلہِ اَسہِ ڈِکمپوز کاربونیٹ آر ڈِکمپوزٕڈ کمپلیٖٹلی دین اَسہِ ییٚلہِ ڈِکمپوز کوٚر یہِ تھرٛوٗ ہیٖٹ اَتہِ کیٛاہ بنے اَسہِ 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide found یہِ ہٮ۪کو أسۍ یتھ منٛز لیکھِتھ کیلشیم کاربونیٹ یہِ رِیَکشن یُس چھُ یہِ چھُ اَسہِ ثٲبت دِوان کٔرِتھ کہِ اِن دِس ایگزامپل کیلشیم کاربونیٹ از د رِیَکٹنٹ یہِ گوٚو کیٛاہ رِیَکٹنٹ یُس أسۍ یوٗز کرو ٹھیٖک تہٕ یِم زٕ چیٖز کیٛاہ چھِ کیلشیم آکسایڈ تہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ یِم چھِ پروڈکٹ گوٚو دیٹ میٖنٕز 100 گرام رِیَکٹنٹ یہِ چھِ برابر 100 گرام یُس پروڈکٹ چھُ بنان گوٚو دیٹ میٖنٕز ماس گوٚو نہٕ ییٚتہِ چینج ماس چھُ روزان برابر 100 گرام ییٚتہِ پروڈکٹ منٛز تہِ 100 گرام سُہ ٹوٹل ماس چھُ سُہ روٗد سیم دیر از نو چینج اِن ماس جوٗرِنگ دِس کیمِکل رِیَکشن گوٚو أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ د ماس رِمینٕز سیم آر ہٮ۪کو ؤنِتھ أسۍ کنزروٕڈ یہِ چھِ اَسہِ دِوان ثٲبت کٔرِتھ کُس لا آف کنزرویشن آف ماس گوٚو لا آف کنزرویشن آف ماس چھُ اَسہِ دِوان یہِ کٔرِتھ پروٗف کہِ اگر تُہۍ تہِ کانٛہہ کیمِکل رِیَکشن کٔرِو کیمِکل اِن کلوزٕڈ کنٹین یا کُنہِ کنٹینٹس منٛز کٔرِو تتھ منٛز یُس رِیَکٹنٹ کٔرِو یوٗز تمیُک یُس نون ماس آسیو تۄہہِ پتہ آسیو ماس سُہ گژھِ آسُن نون ماس ان نون ماس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ پتہٕ ؤنِتھ کینٛہہ گوٚو یُس رِیَکٹنٹُک یُس ماس دیٹ شُڈ بی نون یہِ گژھِ آسُن نون یہِ گژھِ آسُن پتہ اَسہِ ٹھیٖک چھا اگر 100 گرام کوٚر یوٗز پروڈکٹ گژھِ اَسہِ مِلُن اَسہِ کیٛاہ 100 گرام ٹھیٖک أمۍ ووٚن کہِ یُس ماس چھُ روزان یہِ چھُ آلویز روزان کنزروٕڈ اِن اے کیمِکل رِیَکشن اَتھ دیُت پتہٕ یُس لا آف کنزرویشن ماس چھُ أمۍ دیُت اکھ سٹیٹمنٹ یُس میٹر چھُ یُس کمپوزِشن آف این ایلِمنٹ یا کُنہِ تہِ سبسٹنسٕز چھِ سُہ چھُ روزان نیٖدر بی کریٹڈ نہ ہٮ۪کون یہِ کریٹ کٔرِتھ أسۍ نہ ہٮ۪کون ڈسٹراے کٔرِتھ ڈسٹراے گٔیے تیٚلہِ اگر اتھ منٛز کٔمی گژھِ ہے ماسس منٛز تیٚلہِ کرِ اَسہِ ڈسٹراے ٹھیٖک چھا نہ چھِ گژھان یہِ کریٹ نہ چھِ گژھان ڈسٹراے کتھ منٛز اِن کیمِکل رِیَکشن یہِ اوس ساینٹسٹ یہِ ایکسپیرمنٹ کوٚر پٔرفارم لیویزیر اِن 1774 ٹھیٖک تو دِس از آل اباؤٹ د لا آف کنزرویشن آف mass. Next topic we will discuss another subtopic, another law, that is law of constant proportion. So thanks again